अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान एक सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन इस सीज फायर के ऐलान ने डोनाल्ड ट्रंप की पहले से ही एक बहुत ही कमज़ोर क्रेडिबिलिटी जो है उसके बारे में मज़ीद सवालात उठा दिए हैं। सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी ईरान ने इसराइल पर हमले किए और इसराइल ने ईरान पर हमले किए, और ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान एक सीज फायर करवा के अपने आप को एक अमन का पैगंबर, अमन का चैंपियन साबित करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो काफ़ी हद तक नाकाम रहे। अब इस सीज फायर की 2-3 दफ़ा खिलाफवर्जी के बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर दावा किया है कि ये मैं सीज फायर दोबारा इन्फोर्स कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर अनाउंस कर दिया तो उसके बाद ईरान की तरफ से पहले ये क्यों कहा गया कि हमारे साथ कोई सीज फायर के लिए बराह रास्त अमेरिका की बातचीत नहीं हुई, और फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से भी मुसलसल सीज फायर की खिलाफवर्जी क्यों की गई। इसराइल की सीज फायर की जो खिलाफवर्जी है उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। तो ये जो पीस के एक बहुत बड़े अलंबरदार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने एक सीज फायर तो करवाया, लेकिन सीज फायर पर अमल दरामद ना होने के बाद उन्होंने ईरान और इसराइल दोनों के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये ज़ुबान किसी गुंडे की, किसी बदमाश की और किसी बुली की ज़ुबान है। तो एक ऐसा शख्स जो कि एक बहुत बड़े मुल्क का सदर है, लेकिन उसकी ज़ुबान जो है वो गुंडे और बदमाश वाली ज़ुबान है, तो वो अमन का पैगंबर कैसे बन सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सोचने की बात यह है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो क्या वाकई वो इन दोनों ममालिक पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और दोनों से बड़े सख्त नाराज़ हैं? ऐसी बात नज़र नहीं आती, क्योंकि नेतन्याहू जो है और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और इन दोनों के बहुत से बयानात जो हैं वो आप देख सकते हैं जिसमें नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को अपना दोस्त कह रहा है। तो ऐसा लगता है कि बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे, यानी कि सिर्फ एक धोखाधड़ी के लिए, एक तवाज़ुन दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साथ इसराइल के बारे में भी कुछ गुस्से का इजहार किया। हालांकि असल हकीकत यह है कि ये जो सीज फायर है, ये सीज फायर दरअसल इसराइल की फेस सेविंग है। ये सीज फायर इसराइल की फेस सेविंग क्यों है? इसलिए कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जिन मकासद के हसूल के लिए जंग का आगाज़ किया था, इसराइल उन मकासद के हसूल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, और 12 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करके दरअसल इसराइल को एक फेस सेविंग दी। लेकिन इसराइल ने कुछ ड्रामा किया, कुछ दिखाने के लिए नाज नखरा किया, 1-2 मिसाइल और चला दिए, 1-2 हमले ईरान पर और कर दिए, और ये एक स्ट्रेटजी ये रखी कि मैं ये शो करूं कि ये तो मुझ पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, इसलिए मैंने ये सीज फायर कबूल कर लिया, वरना मैं तो सीज फायर कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। अब इसराइल को ये फेस सेविंग क्यों चाहिए थी? ये इसराइल को फेस सेविंग इसलिए चाहिए थी कि इसराइल ने पहले ये दावा किया कि हमने जो ईरान पर हमला किया उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान एटम बम बनाना चाहता है, हम उसकी एटम बम बनाने की सलाहियत ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन 8-10 दिन तक इसराइल जो है वो ईरान पर मिसाइल मारता रहा, और जो असल मकासद हैं वो उनके हसूल में कामयाब नहीं हुआ। असल मकासद क्या थे? असल मकासद थे ईरान में रजीम चेंज। इसराइल और अमेरिका पहले दिन से इस पूरे हमले की मनसूबाबंदी में एक दूसरे के साथ शामिल थे, और ईरान का जो उसका जो एक रोब और दबदबा था उसको ख़त्म करने के लिए उनके जो टॉप के जो साइंसदान हैं और उनके जो टॉप के जो फौज के जर्नैल हैं उनको टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, ताकि रजीम चेंज के लिए राह हमवार हो सके, वहाँ पे बगावत हो जाए। लेकिन इसमें कामयाबी के बावजूद ईरान की मिलिट्री लीडरशिप और उनके जो बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं उनको कत्ल करने के बावजूद इसराइल जो है वो ईरान में रजीम चेंज के लिए हालात पैदा करने में नाकाम रहा। ऐसी भी इतलात है कि जो इसराइल की इंटेलिजेंस है उसने ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से 15-20 लोगों को बाकायदा फ़ोन किए और उनको फ़ारसी ज़ुबान में यह कहा कि आप जो आयतुल्लाह खामनेई साहब हैं उनकी हमायत करना बंद कर दें, वरना आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी खामनेई साहब के खिलाफ ऐलान बगावत नहीं किया, और लोग जो हैं ईरान की सड़कों पर आए, लेकिन सड़कों पर आके उन्होंने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। तो इसराइल और अमेरिका दोनों मुकम्मल तौर पर ईरान में रजीम चेंज का जो मंसूबा है उसको कामयाब करने में नाकाम रहे, रजीम चेंज नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर इसराइल को फेस सेविंग देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ईरान पर हमला किया, और 3 मुख्तलिफ मुकामात पर उसने बंकर बस्टर जो उनके बम हैं B-2 तैयारों के जरिए वो बरसाए, और उससे दुनिया को ये बता दिया कि हम अमेरिका की जो हुकूमत है वो इसराइल की खुल्लम खुल्ला इत्तेहादी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम डिप्लोमेसी को 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, उस ऐलान से भी वो मुकर गए, और उससे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी को, अमेरिका की साख को दांव पे लगा के नेतन्याहू को, अपने करीबी दोस्त को, उसने एक फेस सेविंग दे दी, और फिर उसने एक सीज फायर का ऐलान कर दिया। क्योंकि ये सीज फायर इसलिए भी जरूरी था नेतन्याहू के लिए कि नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में बगावत हो चुकी थी। वो नेतन्याहू जो ईरान में रजीम चेंज के दावे कर रहा था, उसके खिलाफ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में
مظاہرے شروع ہو گئے. آپ اسرائیل کے مختلف اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں ایڈیٹوریل چھپ رہے ہیں, ان میں کالم چھپ رہے ہیں, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ کہتا ہے کہ ایران میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اس لیے میں اس ڈکٹیٹرشپ کو ہٹا کے وہاں جمہوریت لانا چاہتا ہوں. لیکن یہ نیتن یاہو جو ہے یہ تو خود ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے. اس نے جنگ کے نام پر جو اسرائیل کے لوگ ہیں ان سے ان کے انسانی حقوق چھین لیے ہیں, ان سے آزادی اظہار جو ہے وہ چھین لی ہے. حیفا میں ایک خاتون جو ہے اس نے جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا اور اس نے اس میں جنگ کی مذمت میں ایک نعرہ لکھا ہوا تھا, تو اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اسرائیل میں جنگ کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی حکومت اور ریاست کی مخالفت کر رہے ہیں. اور ایک اسرائیلی اخبار جو ہے ہارٹس, اس نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل میں ایک ڈکٹیٹر نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ نیتن یاہو ایران میں رجیم چینج کر رہے تھے, لیکن اب اسرائیل میں ان کے اپنی رجیم کے چینج ہونے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں, اور اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیے فیس سیونگ لے کے آئے اور انہوں نے ایک سیز فائر کیا. لیکن اب کیا جائے کہ اسرائیل نے بھی سیز فائر کی وائلیشن کی اور ایران نے بھی وائلیشن کی, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں اور بڑی ہی بازاری اور فحش زبان استعمال کر رہے ہیں, جس کو میں یہاں رپیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جو بازاری اور فحش زبان ہے یہ استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ جو ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اور اس کی ساکھ ہے اس کو بھی مجروح کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سیز فائر ہے اس سے جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں امن قائم ہو جائے گا؟ اس سیز فائر سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی جو ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں گے یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی, یہ جنگ کیوں شروع ہوئی, تو اس جنگ کے پیچھے مسئلہ فلسطین ہے, اس جنگ کے پیچھے غزہ کے حالات ہیں. اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ غزہ میں حماس کو سپورٹ کرتا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے, لہٰذا اس نے اس کو ایک روک سٹیٹ قرار دے کے اور اس کے جوہری پروگرام پر اعتراضات کر کے اس پہ حملے کا اعلان کر دیا. لیکن اس حملے کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنے بہت سے جو قریبی دوست ہیں ان کے مفادات کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. اور یہ قریبی دوست کون ہے؟ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو پوری دنیا میں اسرائیل کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے, اور دوسرا جو اسرائیل کا دوست ہے وہ نریندر مودی ہے, انڈیا کا پرائم منسٹر. آپ دیکھیے کہ جب ایران نے اسرائیل کے شہر حیفا پہ میزائل مارے تو جو ایران کی جو میزائل ہیں وہ حیفا کی بندرگاہ پہ لگے, اور وہ بندرگاہ جو ہے وہ مودی کے ایک قریبی دوست اڈانی کی کمپنی جو ہے وہ اس کے وہاں پہ 70% شیئرز ہیں. اور پھر اسرائیل جو ہے اس نے دیکھا کہ جب ہماری حیفا پہ جو بندرگاہ ہے وہ تباہ کر دیا, ہمارا حیفا شہر جو ہے اس کو تباہ کر دیا ایران نے, تو اس نے جوابی کارروائی کے طور پر ایران کی ایک بندرگاہ ہے اور اس کا نام ہے چابہار. تو اسرائیل نے چابہار پر بم برسائے اور یہ بھول گیا کہ چابہار جو ہے اس کو تو انڈیا نے بنایا ہے, چابہار کو تو اسرائیل کے بہت قریبی دوست انڈیا نے اس پہ وہاں پہ اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہیں, اور اس میں بھی اڈانی صاحب جو ہے ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. اب دیکھیے کمال اڈانی صاحب کا, بظاہر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ چابہار کی بندرگاہ میں اڈانی گروپ کی کوئی آپ کو انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن اطلاعات ایسی ہیں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے وہاں پر کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور یہ جو پریزنس ہے ایران کے اندر, انڈیا کی بڑی ہیوی پریزنس ہے. ایران میں نہ صرف انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی صورت میں پریزنس ہے, بلکہ ایران میں بہت سے جو انڈین بزنس مین ہیں ان کی پریزنس ہے. ایران میں بہت سے انڈین پروفیسر, یہاں تک کہ جو ایران کے کچھ انگریزی اخبارات ہیں اس میں انڈین صحافی بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو اتنی ہیوی پریزنس تھی ایران میں انڈینس کی, اس کا فائدہ اٹھایا اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے, اور انہوں نے ان کے ذریعے ایران کی جو سیکورٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا, اور اس سیکورٹی کو کمپرومائز کر کے ایران کی اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا. تو اب یہ جو جنگ ہوئی ہے جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ختم کرانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, اس جنگ کا انڈیا کو بھی بہت نقصان ہوا ہے, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل دو اہم اتحادی تھے, اور اس جنگ کے نتیجے میں جو اسرائیل کے آئرن ڈوم کی اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو میت ختم ہوئی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ جو انڈیا ہے وہ اسرائیل سے بہت سا اسلحہ خریدتا ہے, ان سے دفاعی ساز و سامان خریدتا ہے, ان سے سائبر سیکورٹی کی ٹیکنالوجی لے رہا ہے, تو اس سے انڈیا کو بہت نقصان ہوا ہے. اور یہ جو اب سیز فائر جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے, پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اعلان کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے, تو اس میں بھی ایک انڈیا جو ہے اس کا ایک انٹرسٹ یہ ہے کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے مئی 2025 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر کروایا تھا, جس کو پاکستان نے تو قبول کیا اور پاکستان نے تو مانا کہ ہاں یہ سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ ہی نے کروایا, لیکن انڈیا نے اس کو نہیں مانا. تو اب اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی ریپوٹیشن, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مزید مستحکم ہوگی. تو اس سے تو انڈیا جو ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا اتحادی تو ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ آج کل خوش نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے آج کل کوئی بھی خوش نہیں ہے, بہت سے پاکستانی بھی اس سے خوش نہیں ہے, اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک امن کا پیغمبر ثابت کر کے نوبل پیس پرائز جیتنا چاہتا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہمیں بہت مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ نوبل پیس پرائز تو صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کریں, اور مشرق وسطیٰ میں امن کیسے قائم ہوگا؟ وہ اس وقت قائم ہوگا جب آپ مسئلہ فلسطین کو حل کریں گے, اور مسئلہ فلسطین آپ کیسے حل کریں گے؟ جب آپ مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اس پہ عمل درآمد کروائیں گے. اور جو سب سے اہم ریزولوشن ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی وہ ہے 181 جس ریزولوشن کے تحت اسرائیل معرض وجود میں آیا. اس ریزولوشن کے تحت جو یروشلم ہے یعنی کہ مسجد اقصی, اس کو اسرائیل کے قبضے میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں امریکہ کی امبیسی کو تل ابیب سے ٹرانسفر کر دیا یروشلم, جو کہ UN ریزولوشن 181 کی خلاف ورزی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ
पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इसराइल को खुश करने के लिए मसला फ़लस्तीन पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसकी खुद भी खिलाफवर्जी करता है। तो एक आदमी जो कि खुद नेतन्याहू के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी करता है, वो आदमी जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ का मुस्तहिक कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज़ फायर करवा दें, ये सीज़ फायर कामयाब हो जाए, लेकिन इस सीज़ फायर के नतीजे में मशरक़ी वस्ता में जो एक मुस्तकिल अमन है उसका क़याम बहुत मुश्किल नज़र आता है। ये मुस्तकिल अमन सिर्फ उस सूरत में कायम होगा जब मसला फ़लस्तीन हल होगा, और मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने गज़ा में जो इसराइल का जो कत्लेआम है, इसराइल का जो जुल्म व सितम है, उसको बढ़ाने में किरदार अदा किया है, उसकी इंकरेजमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि गज़ा से तमाम फ़लस्तीनियों को निकाल के किसी और जगह भेज दिया जाए। ऐसी बात करने वाला, ऐसी तजवीज़ पेश करने वाला आदमी जो है वो फ़लस्तीन का मसला कैसे हल कर सकता है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज़ फायर तो करवा दिया है, लेकिन ये सीज़ फायर देर पार नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जो कशीदगी है ये दोबारा किसी जंग में तब्दील हो सकती है, और इसके अलावा सिर्फ मशरक़ी वस्ता में जंग नहीं हो सकती। मैं आखिर में आपको ये भी वार्न करना चाहता हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है, और उसकी कोशिश है कि ये जो मशरक़ी वस्ता में एक जंग हुई 12-13 दिन की, इस जंग में जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ बखेरी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो धज्जियाँ बखेरी गई, इससे फ़ायदा उठा के इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने का जवाज़ तलाश कर रहा है। उसको जवाज़ मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इसराइल की तरह अटैक करेगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ना चाहते हुए उसकी मदद करने को आ जाएंगे और वो पाकिस्तान को सबक सिखाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो होशियार हैं, और इसराइल को भी ये जान लेना चाहिए कि जब उसने ईरान पर हमला किया तो ठीक है, ईरान के मिसाइल जो हैं उन्होंने उसको कुछ जवाब तो दिया, लेकिन हमें इस पूरी लड़ाई में ईरान की एयरफोर्स का कोई किरदार नज़र नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में तो इसराइल को पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो मोदी से पूछ लीजिए।